मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली कशें आहाय सगळीं. सो आज नेक्स्ट डे आनी आज मेळटा तुमकां आनी ब्रेकफास्ट आज ती ऑमलेटची भाशेन करून ब्रेड डीप करून फ्राय केला. ब्रेकफास्ट करता बेगीन पोटा लागल बूक माय मेळटा ओके. आनी सगळ्यांक हॅपी फिस्ट. आमगे गार्डन एंजल फिस्ट आज 17 नोव्हेंबर ओके. आज मातशें एनर्जी न्हू लो आहा प्लस गरमी चड जाता आनी म्हाका सारकें हें जाता म्हणजे कितें सांगू तुका ब्रेथलेस शेश जाता. आज AC ऑन केल्या मातसो जायना जालें गरमी. आतां हांव ग्लुकोज पिलां मातशें एनर्जी ड्रॉप जाता म्हण. आनी सावंडे उगडास येता घराचो. लास्ट इयर बरें आहलेलें फिस्ट हांवें म्हळें नेक्स्ट इयर बरें आसता म्हण सारकें. नेक्स्ट इयर बेबी बी आसता न्हू फेस्ता सो नेक्स्ट इयर बरें उडोवपाचें फेस्त आमगेलें. चोय माय दाखयता उबरा ओके. चोय माय हा हॅलो म्हण. हॅलो गोंया हॅपी फेस्ट म्हण. हॅपी. आनी चोय दादू तेंक मामा वाडिता कित्या ती बॅप्टिजमा वयता आज. चोय हाय गायज हॅपी फिस्ट. आनी चेरी जेयता आमगेलो आनी हांव वयता रुमाक. म्हाका भायर उबें रावं जायना हेज गरमे कितें जाता. हांवें चोय न्यू ड्रेस घायला कॉटन. मामा बेजार हांवें हो ड्रेस घायल म्हण. मामा जाता न्यू ड्रेस कित्याक घायल काय ते पण सिटीतून आज हेस्त म्हण. हांवें म्हणलें हेस्त म्हण आज घाल्या म्हळें कितें तरी हें शें. सो आज जायत लो फील कोत्ता खरें. सावयो जायत उगडास येता सो सावयो जायत मिस कोत्ता हांव आज. आसूं जाय आहलोलो. फाटीं 2 दीस जाले हांव उलयता ते कडेन आरे हेस्त आहा मरे बरें दिसना एशें हांव हिंगा आहा बीन म्हूण एशें कोन्न. तो सांगत म्हाका आपूण आहलो जाल्यार हूंय वयता आहलो हूंय हेस्ता रावपा आनी हांवें म्हूण म्हाका वचना आहलोलो म्हळें तूं किंगा दोता आहलो हूंय आपूण वयता आहलो हूंय मीस बी आयकोन हें कोन्न आंबोर पुलाव बुलाव कोन्न खाता आहलो हूंय आपूण आनी माय. तो सांगत म्हाका आनी हांव हिंगा एकटें हांव आनी बेबी म्हळें सायबा एसो होबरू ते गेल्यो. मातशें थोडें एडिटींग कोरतालें एडिटींग केलें ते नायका अनबॉक्सिंग व्लॉग शूट करपा जायो पूण म्हाका एनर्जी ना होरें एनर्जी ना. एक दीस एशें कोन्न येता जाण तूं एक पाट दिसता हांव सारकें एनर्जेटीक आहा. एक दीस दिसता ना एनर्जी ना म्हाका कांय जायना म्हाका न्हिदोंकूच जाय एशें कोन्नूय येता दीस सारको हय. सो हांव तुम मागीर मेळटा ओके. मामा आनी जॉलिसा वयताय बॅप्टिजमा. जॉलिसा वच म्हळें ते बराबर कित्याक हांव कांय वचपाना ओके तेका लागून मागीर मेळटा तुमकां ओके. सो गायज इट्स मामा रेडी गेलो हिंग्या गे म्हळ्यार दान गेलो हांवें तेक एशें हाटल्यान इट्स रेडी जाल ती वचपा. जॉल्सा म्हणटा थिंगा मेळटा ते आनी बाय सोदती आतां हांव विडियो शूट कोता. सो गायज हेचो नांवान बीन आतां येयला व्लॉग एंड कोता आनी इट्स मामा बीन माय हाय म्हण मगे तेंका हाय म्हणा हाय कोणी हा म्हणा हॅलो म्हण तूं हॅलो गोंया. So vlog end koda. Do like, share, comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye. Love you all. See you in my next vlog.